যত চিনি ত্রিপুরা হাস্তেনি যত চিনি ত্রিপুরা সার তিনিও आं गोदोगमा सालब्रमयानो बुखाव सबै तनि माने खातिजाक माने जेबो खानि खबरनो तिनि साननो बागै फेसबुक लाइभ मा फायका तै गोबांमा बर' पदेर परवान सबै मानो एबा केबा गोबांमा बर' पदेर परवान सबनाय आं साय मानो फियाबा তিনি आं मनो कक साननो थाङै दङ बोखानि कक हयতো आनो अनेके गाहामके सिनियाबा बुजियाना गोबांमा बर' डेभिड मुरा सिंह बाहाय हुबुतै आबनतै आलोचना समालोचना चलेबो बेखौबा अनेक बर' गानो खामजानायबो दङ गोबांमा लिडार्सफोरा गानो नायसरनाय जाजायगायावबो दङ आं सायमानो खायफानो एक्चुअली जे समय जरा सफायनाय आपसे वो बरफ बाहाय जरा से बरफ में सिनेमंगरो आमने बागै जरा फाइथों हिनैनो नायसेङै आं तंमाने जरा फाइखांके रिप्लाइ रेनाय आबो आनि बोखावो सब जाक तंगारनो आं लोकरनो बसगांनो सानाय हिनै दंबो তিনি 2009 पयला हास्तेव सेपारेट स्टेट नि डिमांड 30,000 फ्रु म सेपारेट स्टेट मान खाके चिनि हा ते चिनि तो फानसं काइसे सॉल्यूशन रेम नै नि बखावो वन सबुं फाइमन या गुलो 2011 आं आनि जॉब contract basis ulah regular tangka auditor abang ya kari rika izak kaika ama ya karman ya gulo apne wa ani bukhawa mon wan som tongani o ta phana jese ke pano fiab ne bagai permanent solution ni bagai ang mukaisa sipai nai kabanga boro gano leader rokhnai neta rokhnai din dino wan sobo बरफ कहामिनी साव तियाबा एक्चुअली आं मा सानाय आं तो लीडर नि साक्सन मने खाया तिनि लीडर नि मने खाया आं वर्कर भया 15 लाख 16 लाख तिप्रासा ओ तिप्रासा नि बिसिङाव आं खरकसा आनि रेसपन्सिबिलिटी नि सामन्नो आं खालायदों ते तिनिवा आं कायसा डिसिजन आनि फाइनल ते कैसा माइंड मेकअप खाइते का बुबा करना बंग साया को फेसबुक लाइव में बिसिंग ते बुबा करना तिनी कैसा मैसेज देना मुसुगो ते हस्ते ने लुकुरब न तिनी किसु को एक दिन गमोय बुबा करबाय कक सालायो बुबाय बिनी बखानि खबर न सालायो किसे मिसा डिबेट खाली आमने बिसिंग ते साइमन का बुबा करब अनेक बबो चिनि दफानो तै बेलायके टेंशन तंगो बाहायके चिनि तिप्रासन फ्यूचर न तैनाय तिप्रासन जनरेशन न तैनाय मोनसेसो खायदे मानक नै आरो बिसिङो सेंट्रल गवर्नमेंट न कन्विन्स खायनानै अपर्दिगे लोकल मैनेजमेंट तै बाबायसा दिक दिया नायनाय खांके गोबां बर' नुखा बुबा करना तंगाय खंखनो कल खायो इवेन 5टा 5:30 नो कल खायो पहला 7 गाहाम दैनि संग सरी गाहाम दैनि संग मन या गुलाम गांके मैक्सिमम बरतनो टिकेट नि कक सालायो पर्सनल बेनिफिट्स नि कक सालायो आपनो तै बुबा ग्राबो खूब बुखाव टेक तो तंगो आं साइबन आबो नेचार पॉलिटिक्स नि आमा खायनो फियाबा तिनिवा आं सेल्फ डिक्लेरेशन कायसा ओरना नुमुचंगो
before the 2023 assembly election, tiniwo Facebook live ni bising ti buka karena message ti prasar no message ti chini ti prani workers no paisa message na musungo. হয়তো বা অনেকে এক্সপেক্ট খাইবি নাই আমাকে সাবানো নাই ইভেন যত বড় অব খাই বুমার লাগান খাখলাयो জরা পাইকেন কেন নমনাই নি তঙ্গ সানাই নি তঙ্গ অবং খানে ফাইনাল ডিসিশন কা তাকলাই anyhow any situation the present solution ni bagai bobag raje mini no flat haloi soba khaina ni bagai je tiarmi tongani bobagra tiniwo kabang offers man na reject khaimani the present future generation no one sogoi o jaga kabang borok ki negotiation khainai khamai thangamo o je bobagra je bini je standpoint without the present solution constitutional solution without the present generation future bonotini khelwar khaya ai hini bobagra je standpoint tongoni aboni loge the prajoni khoroksa borokano basajak tongthung kurithung khoroksa netafano tongthung kurithung ang saimono the pressure of tongnai maximum leader of kurithano ang to leader ya worker boya 15 lakh the pressure 16 lakh the pressure bisingon khoroksa ani daitto palon khai tongo ang bubini lage by stand tongo any situation any যে কোনো সিচুয়েশন bobagra no ang taklai 2023 bini unglogo basanai te ani self declaration ka bobagra no mi afro ani basno ko ekjon নেতৃত্ব তম লিডারশিপ তঙ্গো চিনি ইউথ লিডার তঙ্গো কয়েকজন বিনুয়াতিয়া সং তেইনি দারথেন্দ্র জমাতিয়া তেবো অন্যান্য লিডার তং হলিউড সং bobagrano কয়েকটা সিট অফার খাইগা এসএমলি কন্টেস্ট খাইনি বাগৈ আং কোন ফোন গনে রিপ্লাই রিয়াখো আনো সিট অফার খাইগা হাইপানো তে বনি পরে এমডিসি গণেশ দা গণেশ তং bobagra কল খাই সাকা বনব জায়গা বাসার মাসা নি নাই সঙ্গি নি নাই আনা বসংকা হাইপানো আংকনো তো কোনো ডিসিশন দিলিয়া sayako fia bani decision ka mono this time I am not going to contest this election. I will only stand with our Tiprasa. I will only stand with our bobagra amongka ani final ani commitment tei mongka ani clear and cut stand tei amonan final decision jesepon amongka taklai শুধু মাত্র Tipasano mathangani bagai bobagra je chaba khai tamani abno simino ang logere nai o jagao belai belai ka hambai ro ano baksa hamjang nai tongana baksa proposal khaimani bagai ba bobagra nije khud bana asuk jara kabil wanso